ओ कर जन्नत हुआ ठिकाना। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তোমার মতলব এইটা যখন গৌসে পাক এটা কথা কহে দি, যখন গৌসে পাক কুবাটা রাখে দিলে কুবাটা রাখবার বা চোরটা চুরি করে এনে ওই কুবাটা মানে জুব্বাটা আমাদের শীত করছি যখন লেহেনে যাওয়া লাগে দরজা বন আপ যাবে তেকম করে আপ চোরটা কজে মোর জান বাঁচবেনি একটা কোনত বসেছে। আর ওই দিন রাত করে একজন আল্লাহ হযরত খিজর আলাইহিস সালাম ডাইরেক্ট শুনো খিজর আলাইহিস সালাম 3-8 রাত গুজরে গেল চলো ওসিল কজে গৌস পাক ফালানা বস্তির ফালানা এলাকার একজন কুতুব ইন্তকাল হয়ে গিয়ে কুতুব লাগে গৌসে পাক কছে বেহানা করা দেখা যাবে, বেহানা করা ইন্তজাম করা যাবে। হযরত খিজর আলাইহিস সালাম কছে গৌস পাক রাতে রাতে जो এলাকাটা बर्बाद হয়ে যা ডুবে যা তো ওর জিম্মেদারি কে লিবে আলাই ওয়াক্ত আলাই কুতুব লাগে গৌস পাক কি কছে জানেন? আল্লাহু আকবার। निगाहे वाली में वो तासीरी देखी निगाहे वाली में তকরি তো আমার ফেললা আছে সিরাতে মুস্তাফা নবীর সিরাতের উপর আছে খাতুনের জান্নাতের উপর তকরিছে। আমরা যেই উলস তোজি আমাকে তো বলি ভাই কিছু বলবা হবে না সাহাবী কবি মরিদা বলেই বলেছে সব দেবইলাই বলেছে আমার মৌকা মহল দেখে আমরা ওইতে উলস তোজি তোমরা বসেন তো উলস তোজিয়েন তা ওলির পাওয়ার কি আল্লাহর মেহবুব বান্দার পাওয়ার কি আল্লাহর বেহতরিন যে আল্লাহর ইবাদত গুন্দার পাওয়ার কি দেখনি। हाँ निगाहे वाली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह अब तो जैसे ना खिजर अलैहिस्सलाम को अलाई वक्तेर कुतुब लगे गौसे पाक को ए खिजर अगर चाहते हो कि मुझे कुतुब लेना है तो मेरे घर के कोने में कुछ मोर घरे कोंडात একজন কুতুব পড়াল ছে ওয়াকে লে চলে যা একজন কুতুব ছে জলবা মানে বড়ে বসেছে ওয়াকে লে চলে যা দেশিত পৌঁছে গে বুঝেলো ওসে পাক আছে মোর ঘরে কোনটা একজন কুতুব পড়েছে আপ খিজর আলাইহিস সালাম যা কছে কুতুব সাহেব আমার সঙ্গে চলো ফালা এলাকা তোমাক মুন্তকাব করে দিব পাঠা দিব তো কছে চোরটা কছে হুজুর আমরা তো চোর গে আমরা তো চোর গে আমরা তো গুনেহগার ইনসান গে আমরা কোন কুতুব গে কছে না কি চোর ছিল সিয়াকার ছিল বদকার ছিল খাতাকার ছিল কি ছিল নি ছিল जी जो ছিল ছিল अरे जो था अब नहीं हो इसलिए गौस करने का है करम पड़ गया है तुम कुतुब बन गए हो तुम कुतुब हो चलो मेरे साथ बोले गौस सुभान आप फिर बातते बातते कही सैयदना गौसे पाकेर बारगात 40 जन डाको जाछे 40 जन डाको डाकाइती करने वाला गौसे पाकेर बारगात जाए ने खाली शिकाबुदी करवा दे कहे की अच्छा गौसे पाकेर बारगात बेले चोर হচ্ছে তো ওলি বনি আছে বেলে গুনাহগার হচ্ছে তো বেলে পাপ আবার ধরে যাচ্ছে আর যা বেকার কামিয়াব বলা হচ্ছে কামিয়াব বনি যাচ্ছে আমরা 40 জন যাই তো আমাকে কি মিলে बस यार শিকাবুদি করছে বসেছে আল্লাহ আল্লাহ निगाहे वाली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे पाक 40 जन डाकों बुलाने को जाए लाइन पे खड़े हो जाओ तुम दिल में क्या सोच रहे थे तुम यही सोच रहे थे ना कि गौसे पाक के दरबार में आए हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिल रहा है क्या मिलेगा यही सोच रहे थे ना तुम खड़े हो जाओ बस गौसे पाक के हुकुम होल 40 जन डाको खड़ा है गल लाइनत गौसे पाक निगाहे विलायत डाले दिले गोटा 40 जन डाको वक्त वली बने गेले जोरे कहो सुभान अल्लाह। अरे घोरेर बात करছি কি কিতাবের बात করছি কিসের बात করছি কিতাবের কিসের किताब दियाबाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहर महबूब बंदर बारगाह से আমাকে जरूर मिलबे बाप আমাকে जरूर सवाब मिलबे जरूर जिंदगी हमार सुधरे जाबे जरूर आखिरतत हमार वसीला मिलबे जरूर बख्शिशेर जरिया बनबे। लेकिन बाबू रे आज हमरा काटगांत पहली बार এই উরসে পাক শাহ দরবেশ হাকিমউদ্দিনের উরসে পাকত हमरा पहली बार उसनो पाओ कवि तो ओसिनी पहली बार उसनो हमरा सुनছি না बहुत लोग ठीक है लोग हमार खारीपाड़ा तो खारीपाड़ा मजहब शाह बाबा कलीमुद्दीन वारार
বুঝেছে বহুত লোক তোমার মতো হচ্ছে लेकिन अफसोस लागे छे এই যে মুসরাতলা औरतला रेल पे যে ঘুমাঘুমি করে পালাছে আল্লাহু আকবার কবিরা ইদো যে তেরি খালি মেলার মতো লাগিয়ে এলা কিন্তু ঠিক না হ্যাঁ याद রাখেন আল্লাহ তাআলা নিয়তটা দেখেছে আল্লাহর ওলি তো দিলটা কিছে ওটা দেখে ওটা জানে যে কোন নিয়তে ওসে এনে বাবু সওয়াব কে কি কামাবেন উল্টা আযাব হয়ে যাবে উল্টা আযাব হবে याद রাখেন अगर নিয়তটা সাফ છે নিয়তটা দুরুদ છે अगर আল্লাহর মেহবুব বান্দার বারগাত হচ্ছেন अगर নিয়তটা সহিলে ওসিয়ান বাবু এইটি ওসেনে যদি কহেন যে আমরা একজন মেহবুব বান্দার বারগাত হসনো আমরা আজকে তওবা তিল্লা করে লিছি আমরা কাল সে ফজরের নামাজ পড়মো আমরা জোহরের নামাজ পড়মো আমরা আসরের নামাজ পড়মো আমরা মাগরিবের নামাজ পড়মো আমরা যে ঈশার নামাজ পড়মো আমরা জুমাত হাজির হমো আমরা ঝুট নি বলমো আমরা গীবত নি করমো আমরা চুগলি নি করমো আমরা দুধ পানি নি মিলামো আমরা জমিন নি পেলমো আমরা ফাসাদ নি মাতামো আমরা বড় আদব করমো আমরা মার আদব করমো আমরা চাচির আদব করমো আমরা চাচার আদব করমো আমরা পড়োশির আদব করমো আমরা ছোট বড় সব যেছে ছোট খামার সাপকসে মানমো ছোট प्यार से सलाम করে দিমো लेकिन कोबा की कहमो बहुत ना नौजवान सलाम करবার ढंग নি জানে बहुत ना नौजवान सलाम करবা তো সালাম মুসাফা করছে দৌড়ে হচ্ছে কচ্ছে মুল সাহেব ইয়াক ফুল্লানা ওয়ালাকুম কোবা লাগে না কচ্ছে একদিন হাতে হামা তো করবা কেন বুঝেন না একটা নौजवान দৌড়ে হচ্ছে কচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ তুমি আলা কচ্ছে পাও তুমি দেখি না আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ছি তুমি কি শুনছি শয়তান ধরে দিকি তো আস্তাগফিরুল্লাহ করছি नौजवान না কুড়ি জানে নি हां বুঝা পাচ্ছেন না নি बहुत ना नौजवान বা কাছা কো কহেন দি যে মাটি দিবাতে যাচ্ছি দোকান আচ্ছা কত মালুম छे বা কহেন দি আচ্ছা কি বাতবা পারে बहुत ना नौजवान जुमान नामाज পড়বা চলে যেতেন শিখবেনি শিখবার টাইম নাই লম্বা লম্বা সেটা খালি মারে না হানি মসজিদ খালি মানে ফটাফট ঘর যাচ্ছে আর যদি বুঝা পাচ্ছেন না নি তো টাইম নাই খালি कोई खाली দেখবার তানে নামাজ পড়বা গিয়ে আর कोई दिल से गए যা दिल से যাবে নামাজ পড়বা তোমার শিখবারও কোশিশ করবে कि মুয়াজ্জিন ইমাম সাহেব से ওয়াজ ছেড়ে मोहब्बत করবে কি দিদা বাচ্চি কি लेकिन ওয়াক টাইম নাই বহুজন খালি রসমান নামাজ আদা করছে আর বহুত লোক দেখ এই মলি সাহেব কোরআন কে মাটি গান দিছে গে মাটি গান দেখো না কোন গে হ্যাঁ মিনা খালাক না পিয়ানো আবদে মলি সাহেব যাবে ই বেকু বগান শিখবার এক টাইম নাই বেকু বক ইয়হান শিখবার টাইম নাই বক নাই ওটে মলি সাহেব পরেশান করবা আছে ওটে মলি সাহেব ইমাম সাহেব পরেশান করবা আছে এক শিখবার টাইম নাই ইয়া যে ছেনে दुनियादारी गोटा শিখে লিবে दुनियार मोहब्बत करबा बहुत या सीखिए दुनिया से प्यार करबा बहुत सीखिए यहाँ और की को हम भेल्ला बात हमार लोग नौजवानों याद रखना सीखो सीखबार वक्त के बाद जब तक टाइम से सीखे लो लेकिन आंकला बन है जाबे ওখানে তোমার শিখেলি মানে আচ্ছা করে কাক করে যা উল্টা মানে শক হয়ে যাবেন উত্তর দেখে নিয়ে যাবেন ওখানে পতা চলবে মৌলবীর বাদ ওরা দুনিয়ার দিবার অসবানি পারবেন যে করবেন তো করলো এই দুনিয়ার করলো কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া চিন্তা করে দেহ করে মন ভাবিয়া अरे दुनिया रे मोहब्बते पहरिया अल्लाह नबी गेलम भूलिया दुनियार मोहब्बत हमरा अल्लाह नबी भूले गेन अल्लाहु अकबर कबीरा आज যদি দুনিয়ার मोहब्बत हमार भीतर नहीं होलतेन हमरा दिनेर बाद जरूर सिखनतेन अल्लाहु अकबर कबीरा सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानीर करामत बहुत ख्वाजा गरीब नवाज करामत बहुत अल्लाहर वलीर करामत बहुत एक वाकिया तुमक हमरा कही कि अल्लाहर दोस्त अल्लाहर महबूब दिलेर दुनियारा देखाते ना नी देखाते একজন ছিল বাউ পাইকার সাহাব বারামা বকিল কবিমা ফকিরক ভিক দেনি কিতাবে পাওয়া যায় লিখেছে বকিল এমন বকিল মা ফকিরক কবি ভিক দেনি বাউ মা কিন্তু চিনির পাইকারি করে মা কিন্তু চিনি বেচে আর ও জামানার কাহিনী চলে যাবে মা চিনি বেচবা ঘোড়াটার পর বড়া ডালি है চিনির বড়া ডালি है अब वहां যাচ্ছে চিনি বেচবা अब যখন বেচবা যাচ্ছে ওদতে একটা ফকির হচ্ছে ইয়া সোচেছে যে ফকিরটা তো এসেছে ইয়া তো ভিক মাংবে लेकिन ইয়াক ভিক दिमनी बाबू यहाँ भीख मांगने की होबे याक मी भीख दिमनी केना जी यहाँ बकिल छिल बहुत पैकार साहब ता करीब যখন প্রকৃতি কর্তর চলে বল তারপরে पैकार साहब তোমার বড়াটা কিছে তোমার থैलाটা কিছে তা पैकार साहब পচে মোর বড়াটা না নুন খান ঝুট এমন বলিয়ে চিনির কথা কহেনি বাও কজে চিনি কলে তো মাম্মা বাড়াই খুদি তুমি চিনি কথা কইমনি কজে নুন খানছে তাই ফকির বেকি কজে জানেন কজে আল্লাহ তোর বড়াটা বরকত আতা করে দো আল্লাহ তোর বড়াটা বরকত আতা করে তোর দ্বারা দেব কোহে লাগে দিনরাত করছে তোর দ্বারা দেব কোহে লাগে আল্লাহ আল্লাহ মরিয়া না মরে রে আল্লাহর আউলিয়া দেশে
দেশে বেড়াই রে ভাই ভেদ বদলিয়া। আল্লাহর ওলি কই চিনা পাবেনি, আল্লাহর ফকির কই চিনা পাবেনি, আল্লাহ ওয়ালা কই চিনা পাবেনি। একটা দোয়াত জিন্দগিটা বনে যাবে, ওর সেবা করবার তোর বকশিসের জেরিয়া বনে যাবে, তোর নিজাতের জেরিয়া বনে যাবে, তোর বকশিসের পরবানার জন্য তো যাবা পারিস। শুনে লো आप पैकर साहब को तो सुने लगे गेल बाजार वहां ला उड़ा कहा को चमक 1 किलो दे, उड़ा कहा को चमक 2 किलो दे, उड़ा कहा को चमक 3 किलो दे, वहां को चमक 5 किलो दे, को चमक चाय पीवा दो, वो पांडा खावा दो, और बात बात चीनी दिम। अल्लाहू अकबर। चाय पेलले पांडा खाचे चुनहान काटेছে কত দিচুরে কেন এমন করছেন, দিচুরে কেন এমন করছেন, কই বাত দিছে। আপ যেখানে গেল বড়াটার লুগু ঠেলাটার মুখখান খুলে দিলে, যখন ঠেলাটার মুখখান খুললে খুলবার বাদ কি হয়, ঠেলাটার মুখখান যেগুনা খুলে দিলে আল্লাহু আকবার কবিরা দেখাচ্ছে আল্লাহ কি হয়ে নেগাহে ওয়ালি মে বোতাসিরি দেখি। তোমাইরা না কেন যে শাহ দরবেশ হাকিমউদ্দিন তোমাকে দেখা বাজাইনি কোন নোট করবো আয়ান গড়লাই দেখাচ্ছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ, গোগ দেখো সুবহানাল্লাহ। নোটলা তোমার গড়লাই জানে কোন কোন নোট করবা হাতা হচ্ছে। अल्लाहू अकबर कबीरा होल की जानन आप तो पैकार साहब जाने बड़ा खोला जगह जा अल्लाह কি কোনুকে বাউ গোটা চিনি খান নুন বনে গেছে কে বাউ আপ তো চিনি ছেনি গোটা খান লবণ গোটা খান নুন তো করিম কি এইটা তেজারত তো ছাপ ছড়া পুজো জুন ছলা পুজো জুনুমি বিবি বাচ্চা পালে জুনুমি এইটা তো মোর তেজারত আপ তো গোটা চিনি খান নুন বনে গেছে আল্লাহর ফকিরের দোয়া লাগে গেছে আপ ফকির দি গেল কে দূর আপ যে গাহক লাই দূর রোগ মোর তো আপ কি হবে লালে পড়ে গেল আর আবু আবরে তোরা বড়া ঘোড়া छोड़ा अल्लाह वाले के पीछे दौड़ा। जोरे को सुभान अल्लाह। तोरा बोरा घोड़ा छोड़ा छोड़ दिए कोने को जब फुकीटा गिल के दूर गलत रवि से मनाजिल का बो दोबारे ताहे मुसाफिर और रवि से कारवा बदल डालो गलत रवि। अब तुम दौड़े जाते 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 एक मुलाकात पाले कत भाई सुनली এই তো কই ফকির টকির গেহিল কত মে কোবানি বানু ভাই फिर आगू जाते एक मुलाकात पाले कत भाई रे कोई सुनली एक फकिर तो गेल भाई कत मे कोबानी पारतु भाई में कोबान फिर जेते दिता जने मुलाकात पाया कत भाई बा कोई फकिर टकिर गेल कोई যে ভাই টাকা দিনি বা ওই হামাও কোবানি পারবো আমি ইডা রাস্তাতে উড়া রাস্তাতে ইডা রাস্তাতে উড়া রাস্তাতে ইডা রাস্তা अब कहते री घन चकत पयवा कोदी इतना कत गलत रवि से मनाजिल का बोध बरेता है मुसाफिर और रवि से कारमा बदले डालो। मोहब्बत का कोच है प्यार का कोच है अल्लाह अल्लाह। अब तो यहाँ दौड़ी उड़ाता अच्छा सुनना नहीं सुनना जोरे को क्या सुनना हाथ उड़ा को या रसूल अल्लाह। अब तो इधर रास्ता चले आते पाव धोसे गए पसीना आ गया कुंडे पाम अल्लाह वाला फकीर कुंडे पाम दरवेश যেমন आज তোমরা शाह दरवेश हकीमुद्दीन साहब दीवाना मस्ताना चाहने वाला परवाना कितनी बड़ी गुरु जो करें तुमरा आज तो पहली बार काट का तो से देखी ये तो बड़ा वीर भरत का। लेकिन याद रखन गलत रवि से मना दिल का बोध बढ़ता है दिल लग सही करवा होवे फिर खाली घुमे फिरे खत्म ना करें। सुनो आप तो बहुत दूर जाने जगह अल्लाह वाला फकीर फटा पुराना कपड़ा ये कुनी चिलचिलाती धूपत पाओ इटा कुनी सीट ना देने इटा कुनी सीट ना दिए हमार देशित गोदी के बुझा पाछन ना फिर बुझा पाछन ना माताला हिला हिली करबन तो फिर हमार को दिन बुझा पाछे। हां बस इटा कुनी राखे नवात किया देने যেমন আর আঁকলা বন্ধ করে যেমন নিনা আছে নি অমন নিনা আছে আপ কথা হ্যাঁ একজন বাতা দিলে কত এই এখন মেদাতে একটা ফকির শুতেছে জবাব পারেন কথা কত ভাই আই তোকে তারপর কেন জাগিল করবে জাগিল আপনা সতত পয়া প্যাকেটটা যে বা তোরা ভরা ঘোড়া তো উঠেছে এটা দূর ওসনু আপ যে নিনা है তুমি যদি ডাইরেক্ট উঠাই দু তে ব্যাজ भी হবা না নেনি आपा की दिला बा मगर पड़ा चिपा हो यहाँ आप वहाँ चिपा शुरू कर दिले कि बोले ए नादान तुमने अपने कभी बाप का पैर नहीं दबाया होगा माँ का पैर नहीं दबाया होगा चाचा की खिदमत वो पैर नहीं दबाया होगा वो माँ अल्लाह 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 उसकी जो है अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना। उन सलाम
पे मैं हरगिज तुम आहा नवन की लेना खिदमत से इनको मनाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा। अब तो पैकर साहब की कोई है अल्लाह वाला फकीर पोला चापे पैकर साहब की अल्लाह वाला फकीर कोई आगला दिया खोले खोले ना कहते ओ पैकर साहब कहते हुजूर लबन कहते क्यों कहते हुजूर लबन क्यों आए हो हुजूर लबन कहाँ से आए हो हुजूर लबन क्या चाहते हो हुजूर लबन लबन नमक लबन खबर कहते पगला है बड़ा আছে গোটা চিনিতে নুন হয়ে গিয়ে আমরা পাগলা কি কোন নুনে পাও এক বড়া চিনি বুঝা ভাষণ নানি कहते हुजूर अब अल्लाह वाला फकीर कहते ओ पैकर साहब जब तुम जा रहे थे तो मैंने यही कहा था तुम्हारे बोरिए में क्या है तुम्हारे थैले में क्या है तो मैं तो कोई दूसरी बात नहीं कहा था तुम्ही ने कहा था कि मेरे बोरिए में नमक है तो मैंने बरकत की दुआएं कर दी थी मैं बरकतेर दुआ करे दिलू मोरे से कौन को सोच कहते हुजूर लबन কি চাচি পারে কত হুজুর এই যাই চাচু के नून खान मोर चीनी है जा काके जाके देख अब थैले में नमक नहीं शक्कर बन गया है जोर से कहो चीनी बन गई है तो निगाहे वाली में बोतासिरी देखी बदलती हजारों की तकदीरी आपका सब दौड़िया अच्छा बाप जखन যখন নুন চিনি খান নুন হয়ে গেল আপনার নুন খান চিনি হয়ে গিয়ে তো यहाँ खुशी माया दौड़ीছে 10 कदम गए हो जाए पकड़ सब जरा हो जा बाप तो जाने खैर अच्छा नहीं फिर तो बोला सके आप की होगे अगर तकलीफ है तो खत्म कर दूंगा अल्लाह अकबर कबीरा के सुनमान जोरे को या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सवाई मत सुना से सुनवा से जाना गए आहारे पाषाण हृदय नबीर जन्न कांदना हायरे तो मछेरे दयाल नबी আমার বেহেশতে তো যাবে না নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার সোয়ে सोनार मदीना हायरे तो मर मायाई कांदे नबी अमर सोए सोनार मदीना अल्लाह अल्लाह कच्चे पैकर साहब तुम किस्मत का बहुत छोटा मिल खा गया खाना तो कर बच्ची बाबा तो लोला अल्लाह वाला फकीर कट कट हुजूर की होगी पहुंचे पैकर साहब किस्मत का छोटा इंसान मालूम होते हो पहुंचे किस्मत छोटा इंसान मालूम होती थी पहुंचे हुजूर कहने के पहुंचे पैकर साहब चीनी था तो नमक बन गया आप जो दीदी को होलोतन कि हुजूर मुख नमक नहीं चाहिए हुजूर मुख चीनी नहीं चाहिए अगर ती हीरा मांग लोतन तो हीरा है गलतन अगर मोती मांग लोतन तो मोती है गलतन जोरे को सुभान अल्लाह अगर मोती मांगते वो थैले का वो शक्कर नमक हो गया था अब नमक नहीं मोती मोती नजर आती और हीरे हीरे नजर लेकिन तुमने मांगने का ढंग ही नहीं सीखा है फिर नमक ही मांगा है तो निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह अल्लाहर वली मरिया ना मरे रे अल्लाह रे औलिया देश देश बेराई रे भाई बेद बदलिया बगदा शरीफत मा बोलला बसो अच्छा करे बसोरेन मा बोलला अभी तुम्हार बारे को भाई चाबी बोली रे बारे कोजी अल्लाहु अकबर कबीरा बगदा शरीफत একজন আউলিয়া औरतेर মা सिर्फ खाली मर्दार मध्य বলিনি হে औरतलार मध्य আউলিয়া হইল অমন ইবাদত কহিল অমন তাকওয়া পরহেজগারি কহিল এমন না কি यार झुकली वालुगु वार झुकली यालुगु वार झुकती वालुगु वार झुकती यालुगु यार गिपट्टी वालुगु वार गिपट्टी वालुगु झगड़ा नहीं लगा तुम्हार मत फसाद नहीं लगा तुम्हार सभा करनी को होती माँ याद रख আমার बात ना जेटा मामुर नमाज পড়ছে जेटा मामुर কোরআন পড়ছে जेटा मामुर तिलावत করছে जेटा मामुर रोजा রাখছে जेटा मामुर শহরের খিদমত করছে যেই मामुर যে છે ইসলামক समझे अल्लाहु अकबर इबादत करने वाली मामुर अल्लाह वाक पसंद करছে अल्लाह
কোরআন কছে ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি মাকামে আমিন। जन्नत यानी मुत्तकी रहबे, परहेजगार रहबे, तकवा वाला रहबे, नमाज पढ़ने वाला रहबे, तिलावत करने वाला रहबे, वजीफा करने वाला रहबे। अल्लाह कुरान कहते अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ तो को बचा चाहिए एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह, भोग देखो सुभान अल्लाह, एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार को अल्लाहु अकबर। बगदाद शरीफत একজন আউলিয়া औरतेর इंतकाल है गए ওর নামায় জানাজা बहुत लोग আয়শা দরবেশ হাকিমউদ্দিনের উরসত কেদারি লোকল কেদারি গেল আমরা কেন মানি পারমো তো বগদাদ শরীফত আল্লাহর আউলিয়া औरतेর জানাজা হাজার হাজার লোক ওর মধ্যে একজন কপন চূর্ণে গায়ে ওয়ালি মে बोतासिर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। একজন কপন চোর জানাজার নামাজ হাজার হাজার লোক একজন কপন চোর জানাজার নামাজ পড়বার খাড়া হয়ে গিয়ে আল্লাহু আকবার নামাজ খতম। वहां तो खाली कफन गुनी चुरी करবার জন্য জানাজা পড়ছে কতে জানাজা খতম হল মাটি দিলে আমি কফন গুনি কেন করে চুরি করিম আল্লাহু আকবার কিতাবে পাওয়া যায় কিতাবত লিখিয়ে যখন মাটি মঞ্জিল হয়ে গেল শর্টকাটের প্রশ্ন आपके या কবরস্থান যায় না চুরটি কফন চুরটি কবরটি পাস করলে কবরটি মাটি গুনি হাঁটাল হাঁটা হানে আপ কফন গুনি টান বাঁচা আছে কবরটাতে আল্লাহর আউলিয়া औरत কছে ইয়া রাজুলুন মাগফুরুন ইয়াখুয কাফানুম মাগফুরুন কছে একজন জান্নাতি দুসাজন জান্নাতীর কফন গান কেন করে চুরি করছে আপ কফন চোরটা কছে আল্লাহ মৃত চোর মৃত গুনেগার মৃত বদকার মৃত সিয়াকার মৃত খাতাকার মৃত একজন কফন চোর তো কবরটা আল্লাহর আউলিয়া औरत कहते हैं भाई एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुराने कैसे आ गया है अल्लाहू अकबर। अब यह कहते हैं अल्लाहर आउलिया औरत तोर जन्नती होगा तो कोई शक नहीं ती तो अल्लाहर महबूबा बंदा ती तो अल्लाहर बरगुजीदा बंदी ती तो अल्लाहर बरगुजी महबूबा बंदी ए अल्लाहर आउलिया औरत ती तो जन्नती लेकिन मी तो गुनेगार मी तो कफन चोर मी केम करे जन्नती बने गेनु ता कबरटाते ওই আল্লাহর আউলিয়া औरतটা কছে এক কফন চোর খালি তিহে जन्नती ना जतरी लोग मोर नमाजे जनाजा पढ़िए अल्लाह सबा के जन्नती बनाई दिए जोरे को सुभान अल्लाह मरिए है नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी। और यही को अभी टॉपिक में बाकी है दूसरा टॉपिक नहीं खाली बोली रे बड़ा बोलছি अभी नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी। और यही কথা দি মিথ্যা নয় গো হাদিসে রব্বানি আল্লাহর ওলি अल्लाहर महबूबर अल्लाहर दोस्तर अल्लाहर महबूब जा अल्लाहर जिक्र कोई है अल्लाह तआल पावर दी है कि वहां जेटा दुआ जाता करे लिबे अल्लाह वक्त मगफरत करे दिबे और वक्त जन्नती बनाई दिबे जोरे को सुभान अल्लाह। हातिम बिन असुल एक बार दूसरी पढ़ाओ अब दूसरी गाना बढ़ाई अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना। गोगते पानी को दिखे और कुछ बोले खत्म मत मामा जल्दी पढ़ो जोरे जोरे पढ़ो अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वला आली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद के दिल जब नबी का दीवाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा।
बाप रे बाप, क्या होगा अगर दुश्मन ये अरे जमाना होगा, दिल जब नबी का दीवाना होगा। दीवाना, बाप रे बाप, दीवाना हुआ হবে फिर दीवाना हुआ হবে না একটা दीवाना কেমন दीवाना চায় পেয়ে এনে চলে গেল মা दीवाना नाश्ता खाना खाना चले गए फिरोज भाई तो से नाश्ता खा पता दीवाना बाप रे बाप नमक तकरीर से मतलब नमक जलसा से मतलब नमक उलमा से मतलब नमक दीन से मतलब नमक अल्लाह वली से मतलब ना अल्लाह महबूब से मतलब ना कारों से मतलब वहाँ खाली घुमाए हाँ घुमाए दिल हुआ अल्लाह दिल बेटा दिल दीवाना कहते कि अल्लाह अकबर একটা লতিফা কই আমরা মজনুন দরবারত লাইলা লাইলার দরবারত বেদবার এটা লতিফা বেল্লা মজনু ওসিয়ে খালি মজনু এ মজনু মজনু এ মজনু লাইলারা নিগলে আনা কজে দেখে বাইলা লোক কিসে রে বাবু এত দিতে বাবু কজে এই তুই কি কজে আমি মজনু করে কেন কজে লাইলার তানে কজে আছে লতিফা বে কজে কি লাইলার তানে বা কজে তিবার কে কারে বাবু কজে ম লাইলার তানে কজে তো লাইলার তানে কজে কজে ম এতারি করে এলা কি তোমার কি এলা কজে কজলাই মজনু কত কথা মজু লাইলার তানে লাইলার দিবানা লতিফা লাম বান্দিরা আলা দৌড়ে জানে লাইলা কজে লাইলা তোরা জিন্দেগিদার পর মুখ তাজ চার বহুত পরেশান তুমি কজে কেন কজে হেরা তো আছে মুখ তাজ কজে তোর জিন্দেগিদার দিকে কজে কেন কজে এতদি মজু তোর দরবারত এতদি লোকের সঙ্গে প্যার করছি লাইলা আলা কজে এই মোর বান্দি লা যেতলা দেখছি না এই একরা দিবানা নাইলা আলা হলুয়া খুর মজু কজে হলুয়া খুর মজু तुमको हलवा खुर मजरू कत हलवा खुर मजरू कत हाँ कत देखबो की একটা কাম কর তুই একটা চাকু ले जा আর এখন প্লেট ले जा আর প্লেট খান ले আর চাকু খান ले পিছু পা নুকা রাখিস আর তুই কই দে তুই কে মা কবে মি মজনু কই কার মজনু কই লাইলা কত ওয়া কই লাইলা তোর বদনদার গোস মাগি আগে দিলে এটা ঠিক আছে নিতে কই হলवा খুর মজনু বুঝা পাছেন না अल्लाह अल्लाह दिल जब नबी का दीवाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा फजर नामाज पढ़बई नी जोरेर नामाज पढ़बो हामाद तकिल्लात पाबेन তোমরা আসর নামাজ পড়বই নি মাগরিবের নামাজ পড়বই নি এশার নামাজ পড়বই নি জুমাত হাজির দিবই নি চমচাগি কি করব জেলা যে বড় জন বড় বড় লোক থাপড় উঠাবো কেন তোর প্রথম তাকত আছে তো পাঁচজন বেটা আছে ওয়ার তো হ্যাঁ এমন ওয়ার ফুটাঙ্গি কেন হইয়া দিলা কতবার বর্ষাই দিবে হ্যাঁ তিন নবীর দিবানা দুধত পানি মিলাই দিব তিন নবীর দিবানা নজমাল্লা शराब पीबे वही नबीर दीवाना नौजवानला लुटू लुटू खिलाबे वही नबीर दीवाना नौजवानला पूरा चुल काटा যায় চারা পাকা সারা যায় চারা পা ঠোকতে দিয়া করে চারি চুল লাগে বগলার গু করে দিবে বগলার গু দেনে ওলা গুজেছে এনে রঙাই দিবে ওই নবীর দিবানা এখন মালা পিনে নিবে ওই নবীর দিবানা এখন বালা পিনে লিছে ওই নবীর দিবানা একটা যেছে কইরা কইনা নওজওয়ান কানফুল দিছে তোমাতে তিন জায়গায় কি লাগে বালি লাগে আপিন যে हाँ आ कोईला नौजवाने खाली एला हम खाना कोबा होते बाऊ टोकिल्लाद एला हमरा जेते टुकुर को बे আছে সুদরিলেন কেন নি पूजा बाजार ने सुधी गए रात को सुधी আছে टुकुर सुनमा गुना बयान फिर बाऊ उधर আছে रात को टुकुर सुनमा गुना हां हां मसला हिलाते एकदम कोयन करना दिला कहते ओई হলুয়া করে মজু তাবিরা শুনেলো তাহলে লালা কজে কি মই বান্দিরা কজে ঠিক আছে এখানে কাম করবা হবে চাকু খান লিয়া আর পেড়ে খান লিয়া জানা কজে দে ঠিক আছে কজে মি মজু কজে মজুতে লাইলাতে তোর বদলে গোস মাগিয়ে আবু মাথারা কুরবা দে কুকুলি খান কোয়া আছে কোয়াতে ঘোষ খেতে পাকয় ঠিক আছে কজে মজু কজে গোস মাগিয়ে ওয়া माथा कोणाते कोई बदन कुआ छे एं करते करते आनी जाय लोग मांगते वही क्या गोश दिवा पारे रे बावला तो हलवा कर मजू घोषकीते जेते दिছিল कोटलाई गायब एकटी लोक देखेছে कोई नी कोटे लाइलार दरबार कोटे लोक पालाया এটা লতিফা একটি পাগলা লোক মাথার চুল্লা উলজান আর বদনটা ধুলা মাটিয়ে বজগুয়া দিয়ে দুয়ার দেখাছে ওয়া জানে কথা আচ্ছা কই তো শুনলি মানে मतलब कि इम्तिहानत कामयाब हो पारले नी ओडी लोक पुछलु तो आखिर में की बचे ना पागला ना जुला पागो दे ठीके কত আমি মজনু কত তুই মজনু কেমন মজনু কত আমি মজনু কত আগার তুই মজনু তে লাইলা বদনদার गोश मांगिए कत मेरी लैला से जाकर कह दो बदन के किस हिस्से का गोश उन्होंने मांगा है तलब की है देखो বদনদার কুন্ডিকান গোশ কান মাগিয়ে কত কানে কত নাক কান দেই দু তে কান্ডা কান মাগবা পারে কান্ডা কান দেই দু তে বদনদা কান মাগবা পারে বদন কান দেই দু তে আঙুলটা কান মাগবা পারে বদনদার কই কান মাগবা পারে মোর গুরদরা তো মাগবা পারে মোর লাইলা ক কোন কান মাগাছে আমি দিবার কানা তৈয়ার ছু বলো আল্লাহু আকবার কবিরা তে আল্লাহর নেক বান্দাকে
আহারে পাশান হৃদয় নবীর জন্য কান্দনা তো তোমার কোন লোক কি তোমার সোহানা কোন জোরে